Bale kastoy sir no kuan ay log out mo, sign out, tuloy ko dijay panaggala ko tapno ag minus mat ko na. So no naka-log out kan, type mo lang cashier tapos cashier 2 tapos innam nga 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 login. Okay. Ngam no once nga ah adatoy kan mabalinin nga kuan i-click i-type mo lang ajay naganti product or item. So kanya ka didi sample bore dagol tapos no kuan press mo lang ti enter yan tapos down arrow no kilo up, up and down tapno ag select ka no inya ti maila ko dita sak or kilogram no sako enter ka lang so duwa ko ma enter tapos type mo manan Jasmine JAS enter siya manan sako or kilogram enter talo yan tapos siya lang ti kuan i-search mo di item tapos no no utang ko ma i-click mo dito i-search mo no adda ko mati naka-save and i-search mo lang ditoy ngem no awan pa itoy mo nga i-click daytoy new so click ko atoy new tapos customer ket Juan Cruz nak dito yan tapos at least ay email or phone number 091765534888 kuma masapol nga adda ti email or daytoy bago na i-save tan-awan ti number na nga i-save so ano nalpas create customer yan so adda toy na-selectan ni Cruz tapos i-click mo lang atoy credit atoy kuan dito yan no awang gamin nagan na ditoy ang ma-i-click atoy credit kailangan adda nagan na ngam no nagan lang nga naka-credit basta i-click mo lang atoy pay kunana toy pay tapos kolektaan mo ajay ato yan 6,200 process ayan mag-print isunan problema mo nga i-cancel itoy yun tapos nag-minusan ijay ah tawag nan so hangko gayam nakita ajay ko kitakman ditoy ayan ko dito yan ditoy kuma admin 1 2 3 4 5 6 nga 1 products is products tagamin in testing ko iso nga nabawasan lang nga maysa so no Bordagol no 142 ipadas tamanan 142 and 5 sacks tapos Jasmine 37 yan nak itoy Bordagol 142 so Borda enter tapos duwa pagbalin ko mga 140 tapos ni Jasmine manok ni Jasmine 37 20 kilograms 142 duwa agbalin to nga 140 5 kilos tapos 37 2 sacks
20 kilos ko mati ilakok man ditoy no ag 30 lang ay ag 35 or daytoy na lang 7 sacks ken 20 kilos di Jasmine. So just mean enter sako 7 kilos tapos Jasmine ano ka di 20 kilos enter so ibaba na kilogram enter so 20 enter yun. So nawawanagan or kuan basta i-click lang nato i-pay. Pay tapos process, cancel. Magsublitat 'toy. So atoy di ay kuan na tatay. Kung arami dapti may nga tab ditoy tapno makita mai-compare. No kastoy gamin nga hanga na i-refresh nag-minus nga agpayso ijay inventory na ngem ito'y hanga na i-refresh nga browser ditoy ko mai-refresh daytoy makita. Ngem nagpaaklat ta ti maysa ditoy tapno pangi-comparean so one from 142 nagbalinin nga 140. So from 37 to sacks and 20 kilos atoy mat 30 sacks ti nabatian. So no adda toy kuma i-click ko ito'y refresh. Urayhan ko nga agaramid ti maysa nga kastoy. Refresh ko ato yan. So parehas na dito yan. Yan. So kasjay sir ti kasla basic operation na i-message na tulad no kas pangarigan adda ti damagem. Pangarigan daytoy ayan ti reports. Sales reports. Ito'y ket di nga makitam dagiti sales today. Maliban di ay dashboard na ngayon nga di ay. Dashboard gamin ah today mabalimot ket di nga agpili ka dito yesterday kasjay. Yesterday daytoy di in sample ko. Ikalman nga madmad iti audio na kinat kon di video. Ito'y di sales ti kalman. Tatamot daytoy di sample tatat pa. Nya kadi pa di ito'y dashboard kunana to aminan dito'y this year kunana. This year, this week kunana to all time kunana to aminan. So today lang dito'y lang. This week. Yan sir kastoy ti report na sales per item. Ito'y jasmine daytoy iso nga duwa ti jasmine ta per kilo atoy di tatlay nga ba 20 kilos. Tapos nga 10 ay nainayon gayam di kuana ay tatlagayam o kung gayam tatlang 4 sacks. Damat lang pagpilian ditoy. Yesterday tapos generate report. Yan 6 di kalman may isa tatlo. Ay di kalman nga may isa nga jasmine. So kasi sir ti basic nga operation na dito. Thank you.